अस्सलाम वालेकुम। दावत इस्लामी वालों ने जुल्म की इंतहा कर डाली। एक शख्स से $68,000 का फ्रॉड कर डाला। आप ये वीडियो देख लें। मेरा नाम सलमान मुकाती अब्दुर्रहीम मुकाती है। ये मैसेज उन तमाम मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे जो दावत इस्लामी को फॉलो करते हैं। ये मैसेज मैं आप लोगों तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोगों को फैसल याकूब गंग, जो कि अब्दुल हबीब अतारी के नाम से मशहूर हैं, उनके बारे में आपको पता चले उनकी हकीकत। 2018 में ह्यूस्टन से ताहिर मुशद्दी और फ़हीम नक्शबंदी साहब ने मुझसे पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे फैज़ान मदीना के नाम पे, और ये पैसे कमोबेश 1,68,000 कुछ डॉलर्स थे, जिसमें से $1,02,000 मिले और $2,000 जो है वो वापस बैंक ऑफ अमेरिका में डिपॉजिट हो गए, और $1,00,000 इन्होंने $64,000 हमारे शायद 64 या $68,000, लेकिन आज की डेट से $68,000 हैं जो हमारे बनते हैं, जो कि दुबई के 2,52,000 दिरहम बनते हैं। ये ट्रांसफ़र हुए पैसे, मुझसे वादा किया गया कि भाई आपको 2 से 3 दिन में बाकी रकम मिल जाएगी। जो रकम नहीं मिली, मैं उस रकम के लिए बारहा कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे वो रकम नहीं मिली, जिसके बाद मेरे नंबर्स ब्लॉक कर दिए गए। मुझे कई तरह की उल्टी सीधी बातें की गई, और ये खैर अब करते करते कोविड आ गया। कोविड के बाद मैं जब पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान आने के बाद मुझे पता चला कि जी मेरे बारे में अब्दुल हबीब अतारी साहब जो हैं वो यहाँ वहाँ बातें करते हैं। तो मैंने फैज़ान मदीना कॉल की और मैंने शिकायत दर्ज करवाई। जब मैंने शिकायत दर्ज करवाई तो थोड़ी देर के बाद, मुझे अच्छी तरह याद है, 12 दिसंबर 2020 मुझे शाम के 6:45 पे कॉल आती है मदनी साहब की। और वो चूंकि मेरा जो फ़ोन नंबर है, मेरे पाकिस्तान में जब मैं नहीं था तो वो नंबर मेरा छोटा भाई यूज़ करता था, तो शायद मेरे छोटे भाई के मदनी से ताल्लुकात हैं। उसने डायरेक्ट मेरे छोटे भाई के नाम से मुखातिब किया, तो मैंने कहा नहीं, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तो उसने कहा आपने फैज़ान मदीना कॉल की? मैंने कहा जी मैंने फैज़ान मदीना कॉल की है, और आपका मेरे वाले साहब से क्या मसला है? तो मेरी उससे थोड़ी बहुत बहस हो गई। बहस इन द सेंस कि थोड़ी सी मेरी आवाज़ ऊँची हुई, उसकी आवाज़ ऊँची हुई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा हम देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप देख लो। मैं भी फैज़ान मदीना पहुंचा, मैंने वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वहाँ पर याकूब साहब थे, उनसे मेरी बात हुई। याकूब साहब से बात करने के बाद जब मैं निकला तो मुझे फौरी तौर पे अली तालिया साहब का मैसेज आया कि जी मुझे आपसे बात करनी है। और अली तालिया मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है। अब शायद इस मामले की वजह से वो मुझसे नहीं मिलता जुलता। हमारा 30-32 साल का साथ है। तो उसने मुझसे गारंटी ली कि सलमान, मैं जब कराची आऊँगा तो मैं हाजी साहब को तुम्हारे सामने बैठाऊंगा, तुम उस वक्त तक कोई बात नहीं करना। उसने यहाँ तक मुझे ऑफर की कि वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा अगर हाजी साहब नहीं बैठे सामने। खैर बात आई गई हो गई। उसके बाद मैं इंतजार करता रहा। फिर जब कराची आए, उन्होंने मुझे बुलाया, शायद मैं किसी मसरूफियत की वजह से, अली ने मुझे बुलाया। हबीब साहब तो मेरे सामने कभी आए नहीं, तो अली ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि बैठते हैं। तो मैं शायद नहीं पहुंच पाया, ये लाहौर चले गए। फिर मुझे कई जगहों से धमकियाँ आना शुरू हो गई। मेरी बाकायदा सुपारी दी गई गैंग वॉर को। इत्तफाक से जिस बंदे को उन्होंने सुपारी दी, उस बंदे ने मुझसे रब्ता किया। फिर एक पुलिस वाला जो मेरा दोस्त था, उसको कहा गया कि इसको फेंक दो। और हम अतुल इम्कान, इतनी यहाँ तक कि ख़वातीन को मेरी बहन के घर भेजा गया कि मुझे किसी तरह चुप करवाएं। ख़ानदान में मेरे उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मैं ख़ानदान में 2-3 शादियाँ थी जो मैं अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि वे वहाँ मौजूद थे। मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई ये आदमी जो है वो बेकार, ये आदमी लोगों के साथ धोखा कर चुका है, आप इनके बयानात में चले जाएं। लेकिन मैंने कहीं पर भी, क्योंकि मेरी तरबियत नहीं है और मेरा एक कारोबारी ताल्लुक है, कारोबारी ताल्लुक था, मैं क्यों खामखा किसी के बयान में खलल डालूं। खैर लेट्स कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे ये पैसा, जब मैं पाकिस्तान गया तो मुझे इन लोगों ने बड़ा टाइम लिया। मुझे कभी किसी तहरीक के ऑफिस में बुलाते, कभी कहीं बुलाते, और हर जगह से मुझे शटअप कॉल देने की कोशिश की गई। मेरा हराम का पैसा तो है नहीं, मैंने जिन लोगों का पैसा था वो मैंने लौटाया, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैंने इनसे कहा कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। और फिर मुझे पता चला कि अब इनके मनी लॉन्ड्रिंग के मामला जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं। तो मैं कोशिश करते मुझे ऑब्वियसली मुझे कारोबार के सिलसिले में वापस दुबई आना था, मैं दुबई आ गया, लेकिन मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। तो अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बावर कराना चाहता हूँ कि फैज़ान मदीना के नाम पर हबीब साहब जो हैं वो बे इंतहा इर्रेगुलरिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग करें, चाहे वो लोगों का पैसा खा जाए, चाहे वो कुछ भी करें, मुझे मेरा पैसा जो है वो वापस चाहिए, जो कि आज के तौर में $68,000 बनता है। और मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की कि मैं बड़े प्यार मोहब्बत से मसला निपट जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये इतने ढीठ हो चुके हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो कुछ लोग सामने आए और मुझसे रब्ता किया उन लोगों ने, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल सारे सबूत मैं उनको दे चुका हूँ, सारी कॉन्वर्सेशंस मैं उनको दे चुका हूँ। इन्होंने कई लोगों से इन्होंने कहा कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, और कई लोगों से कहा तुम इसको अपनी महफिल में मत बुलाया करो, तुम इसको घर मत बुलाया करो। मतलब इन्होंने हर हद इम्कान कोशिश की।
اگر یہ سچے ہیں تو میرے سامنے بیٹھ کے ایک بار حلف اٹھا کے کہہ دیں، بات ختم ہو جاتی ہے. میں اپنے پیسے اللہ پہ چھوڑ دوں گا، حشر میں تو میں لے لوں گا اپنے پیسے. اب یہ میرا پاسٹ لے کر آ جاتے ہیں. بھائی ہر بندے کا اپنا پاسٹ ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنے ایک لائف ہوتی ہے. ان کا پاسٹ اگر میں کھولنے بیٹھا تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے پاس جو ہے وہ بس آج اربوں روپے کی ان کی سیکیورٹی پہ جاتے ہیں تو ان کے پاس تو پورے کپڑے پہننے کو بھی پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا پاس ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کو اور نوازے، لیکن آپ لوگوں کی لاشیں تو نہ، لاشوں کے اوپر تو جو ہے وہ سیاست نہ کریں نا. ٹھیک ہے، آپ کے جو چیلے تھے ان لوگوں نے مجھے آپ کی گورنر صاحب کے ساتھ تصویریں بھیجی اور مجھے یہاں تک کہا گیا کہ جی پرائم منسٹر کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے بہت تعلقات ہیں، یہ مطلب میرے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی. میں تو الحمدللہ کراچی کے اندر بیٹھا رہا. آپ مجھ سے منہ چھپا کے بھاگتے تھے، میں تو کبھی بھی نہیں بھاگا. ٹھیک ہے نا، تو برائے مہربانی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ میرے پیسے واپس کر دیجئے. اور اس کے لیے مجھے اگر ہر حد تک جانا پڑا تو میں جاؤں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیوں کہ میں یہ پیسہ بھر چکا ہوں اور یہ پیسہ میرا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ پیسہ میں پورا اپنا نکلواؤں گا. بہت شکریہ. جن صاحب کو میں یہ ویڈیو بھیج رہا ہوں ان سے میری گزارش ہے کہ مجھے میرا پیسہ واپس دلوایا جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، وہ شخص چیخے مار رہا تھا اور دعوت اسلامی کا نام بار بار لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دعوت اسلامی والوں نے میرے ساتھ $68,000 کا فراڈ کر ڈالا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کس کی جماعت ہے اور اس کے امیر کون ہیں؟ اسلامی کے امیر اور بانی دعوت اسلامی، محبوب العلماء والصلحاء، شاہین غوث و رضا، امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالی. گالیوں والی سرکار سمر قادری نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے امیر کون ہیں. اگر ابھی بھی آپ کو نہیں پتا چلا تو تفصیل سے سن لیں. دوران حضرت کلندر دوران اور امیر دوران، امیر اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مرد حق پرست، مرد حق شناس، مرد حق آتا، وہ کراچی میں بیٹھا ہوا درویش خدا مست، وہ ہزاروں دلوں پہ حکومت کرنے والا سرکار کا غلام، آقا حضرت کا دیوانہ. یہ سننی ہے نا اے بابا، مدنی چینل والا امیر اہل سنت، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے سینے کی ٹھار اور سنی عقیدے کا سالار حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالی. اب تو آپ کو یقیناً پتا چل گیا ہوگا کہ یہ الیاس قادری صاحب کی جماعت ہے، جنہیں بپا جانی بھی کہا جاتا ہے اور مرشد عطار بھی کہا جاتا ہے. دوستو میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل یہ صرف اور صرف آمدنی کے لیے اور چندے کے لیے بنائے گئے ہیں. مدنی چینل کا تو میں نام ہی آمدنی چینل لیتا ہوں کیونکہ اس سے صرف ان کی آمدنی آتی ہے، اور دعوت اسلامی سے بھی یہ صرف اور صرف چندے ہی ہتھیاتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ تو صرف ایک آدمی ہے جو سامنے آیا ہے، ابھی پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو رو رہے ہوں گے جن سے انہوں نے چندے لیے ہیں اور اپنے پیٹ بھر لیے ہیں. الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں مدنی مذاکرے میں چائے بھی نہیں پیتا کہ کہیں اجرت میں نہ چلی جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کروڑوں کی گاڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ کون سی آپ کی فیکٹریاں چل رہی ہیں؟ کون سے آپ کے کاروبار چل رہے ہیں جس سے آپ کروڑوں کی گاڑیاں خرید رہے ہیں؟ ادھر سے آپ اجرت نہیں لیتے، ایک چائے نہیں پیتے، لیکن یہ کروڑوں کی گاڑیاں بھی تو ان سادہ لو قسم کے لوگوں کے پیسوں کی ہیں. آپ کا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ ادھر سے الیاس قادری صاحب کہتے ہیں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میرا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن ان کا پروٹوکول دیکھیں، آگے گاڑیاں پیچھے گاڑیاں اور خود ان کے پاس کروڑوں کی گاڑی موجود ہے. یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ انہی لوگوں کا پیسہ ہے جو کماتے خود ہیں لیکن دیتے ان کو ہیں. غریب تو وہاں پر ہی رہتا ہے لیکن یہ امیر ہو کر کروڑوں کی گاڑیاں غریب کے پیسے سے خرید لیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ چندے اور فنڈ تو یہ لیتے ہیں لیکن اس کے بدلے یہ دین کی تعلیم کون سی دیتے ہیں؟ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دیں اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لیں، فلاں کا درد فلاں جگہ کا. مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس. یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں.
ये असल बुजुर्गों के अल्फाज बाजू का तासीर का तीर बनकर दर्द को तोड़ फोड़ के रख देता। लाखों में लोगों से चंदे लेने के बदले में कुरान की एक आयत भी नहीं सुनानी, हदीस भी नहीं सुनानी, कोई किसी किस्म की दीन की बात नहीं सुनानी, बुजुर्गों के कौल कटोरे सुनाने हैं या फिर मनगढ़ंत बातें सुनानी है, यही इनका वतीरा है। अमीरी आल सुन्नत कभी कोई बोंगी मारते हैं, कभी कोई बोंगी मारते हैं। जब अमीर साहब का ये हाल है तो फिर नीचे रियाया का क्या हाल होगा, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अब आप ये वीडियो देखें, इलियास कादरी साहब कह रहे हैं कि जिससे नींद ना आती हो वो उल्लू की आंख निकाल कर उसका तावीज बनाकर पहन ले तो उसे नींद आ जाएगी। तो एक आंख बंद करता है, दूसरी आंख बंद नहीं करता। तो इसलिए अगर किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, इसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना, तो अब इसको नींद आ जाएगी। सोया पड़ा। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जाहिल किस्म के लोग हैं, इन्हें खुद दीन का पता नहीं, ये लोगों को क्या दीन की तालीम देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र को पक्की करने से मना फरमाया है, लेकिन इनकी सारी कब्रें पक्की होती हैं और ऊपर बड़े बड़े मज़ार बने होते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर मुजावर बनकर बैठने से मना फरमाया है, लेकिन ये मज़ार पर बैठे होते हैं और इतने बड़े बड़े गले लेकर बैठे होते हैं ताकि वहां पर भी हमारे चंदे ज़ाया ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पेट में आग डालें। तो इनकी असलियत आपको पता चल गई होगी। इनसे बचें, अपना ईमान बचाएं, अपने पैसे बचाएं, अपनी इज्जत बचाएं। अल्लाह ताला सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।